Tulitivi gatba parbla pa pour se fangil kapi ni woto wende edbe yum pal pora kutam saba wende ti ba kodo yi lafi ngana zamana bani kiti tim ton bara ti gan taram sabo pour se bene fangil kapi isinde saktina zindi en kelrad kibaya la edna singa ne tum ba passa sur le buto to ya sincère janvier otuga rasma taba 2021 wadale bourse du travail wa wordokane en zindi Balengese tum ba passa sur wala nimbi de France yi janvier tu la semaine 1966 yumde ti sababo ta mulisi yamwe osanda tenga na bwakat kanga wana sigla bahnama son mpambuninga la s'inquiéter au moins sapora ko zuga sentiki ya tum pasna taba au moins sapora sampame la s'inquiéter manbo din ya linda labzindi man tigisi mboti panele ndik ven balbale mpui nene mbuida il pam da venma ne ami valia Janvier qui ou la semaine 1966 yumde yuma yoblor pour so menga yinga adam morisi amwego si pipina ba zin hot vota wakat se runde Burkina Faso wa rapa mazulwe se ni tentum ba yum pisnula nu yel kanga lor pore ade mouvement syndical lan ko Burkina Faso kanu wasintigim taba na kendra yemre simbonde ti union d'action syndicale UAS kwera le bras menwenre en nangese tumni se fangili sun tume na yilenti tentum ba yel sardi wana pam wori ba yar namana pam panyinga union d'action syndicale la tigimda sula bu totole samawde tentum ba ni salba yel sardi wana pam wori et quel rapport kabo tibamnara sula nisba samaw tentum ba yel sardi wana pam wora dunda sirba ya hanan tie tondo tentum ba hanata ban tumtumde ti molisi amwo pouvoir kille la rule ton certaba ya ton na kite titin tun ba fa na taba zindi taba antumne taba nan defana pet nan defanda publique pet nan defanda privé pas de para publique ya fa tun ba fa para public tout na taba titon guerrier la vori parce que yella vont ti bon ton dunna pas jamais taba ne UTS a coupé. C'est qui est date de couper. Tout bien coupe à Bamba, surtout privé. La tonne a engagé. C'est un signe. Depuis 3 ans, il y a un salaire. Impôt, on vient quand il indemnité la même passé. On coupe. Sa ni UAS omwini gamete mo haketen kenga tori tibala zulwe susoro ndatlo kle senkede ne gohnera nan digten tumba kusoro ninga ne kendel zugu edkelen kelra apol kabori mama tekte yele tinya gotonga bir mo tak tibla coupe indemnité tarabu zikanga tarabu la ne fa ya ton na zin zemetaba tum kanga tinamana ya am kolega yela bala ton hazin tab na jinne taba ingez na man buninga yela fam manada la nika fa ton na zindi faut pas sambe tinyanda yida mam ou bien mam pas yidien qui faut me gomna patari mori denda ton fa na taba te yela fa tari modo na taba til kanga manaka sana tabe kanga manaka ya soma ya dela ton yel sia wotoma ton namana état généraux de syndicalisme ou bien rencontrer syndicat ma fagili te dini gis naman boninga balti manaka te wole wa pinde bala tiksi kangab sambonti panella adiye tiksi woto ni tinkede pasakira sulo buto tore sina yilenti nimbamba meto man kohodo am passe UAS panga tablam tab maw tubraba fagil pam pitsugo la saye ni sulken sa to damba amuni gameti sintia kasanga yida yati pasakira sul kasanga sin lam tab tumnuwa to pam panga Décembre tu la sampista la yembre 2020 wa ya yum sara et tigidale neba sandba sanda soronde tinam ken tibila pora sandba yono rolsingi sandba windo tonwa Assemblée nationale la torsaba Alassane Balassa Kandé badale bamye a pompi sodara dateti s'appelle pompier abnyaka yam tinam ken s'appelle pompier rambazingi intiga on pusba la abnarba topki wodo tenga pora anan tumtum da datnyele na yelen tore enfin
fãag wala neb nins ba sẽn min paamd wala sol zug fão ba daare d paamda vẽenemã b meng sẽn koes n wilg bũmb ning sẽn kɩt b yãk yam n na n maana wotone ne sapɛr pompier rãmba tɩ bala tʋm taaga Serge Bado sẽn zĩnd beene teesa micro wa Alassane Bala Sakande wingda sẽn bõn ning yĩnga põ pĩisa kõa tõnd waa ka tɩ rũnnã yaa tãn wã yʋʋm vẽkre tɩ tõnd me tɩ tõeme n wa naaba tɩ b yaa neb sẽn bas b zagse bas b zoarãmã n bas b kagmã n bas b pagba n wa beka n na n kogl yõa n wa beka n na n tʋme pa nan tɩ tõnd me be zĩig ninga pɛd b maan fɛte tɩ yaa halhaale yaa rẽ la tõnd yetɩ tõnd me tõe n waa ka rũnnã n wa maan bũmbu rat n yetɩ n wa sõngba n wa keng b pelse n sõngb b tʋʋmã pʋg tɩ bõe bala tõnd paamame bãngre tõnd sẽn wa kaanẽ wã tõnd bãnga buyood wʋsgo tõnd zãmsa buyood wʋsgo d kosb lame tõnd me yeelame tɩ d wa n ka tõe n maan secourme n zems mobil la valẽ wã wẽnd bo tõeme n wẽne d me kẽnge tɩ rɩk ned ne bãnd n gaare n kẽng ne yalgdo tɩ b tɩ tɩpa soaba dẽn tõnd tagsame tɩ d sẽn maan woto yaa d keng bãmb me pelse la d wilgba tɩ Burkina ka tõnd sũur nooma neba tõnd sẽn wa kaanẽ wã y mime tɩ bãmb yaa yer-gãn dãmba yaa sẽn da tʋm wilgi tɩ yer-gãn woo sẽn be Burkina lɛɛr kãnga n basb zagse n be tʋʋm zugu n be todsẽ wã n be wetẽ wã n be waoodã ka kalfuud dãmbẽ wã tʋka d pʋʋs n be neba dẽn tõnd sẽn ka keng n pelse n maan nonglem neba n dɩk be n ningd sũyã wã n yãaba tõnd mengã n lɛɛg n bõdd mengã tõnd n maand d mense dẽn goa woto yãmba kiba kitba yãmb me basɛ zags la y basɛ pagb ne pʋg-sarb la misɛɛmã wa tɩ naag taab ka wẽnd na yõ yãmb tɩ seke wẽnna kõe laafɩ wẽnna paas y keelem tɩ y ket n gʋnne la y ket n yõgd foto rãmba la y film ne la y gom ne micro rãmba donc yʋʋmna wẽnd ninga fãa n tar kosg ne wẽnde wẽnna tak n kõ ninga fãa sẽn zoeta soaba wẽnna tus n zãage Amina ya Rabbi masa edna n bãnga wogdg neba sẽn maane 31 décembre 2020 toto la ninga sãndba rabe yũ-noogr zĩigẽ sãndme yaa wẽn-doto pʋsẽ la b zĩniyã tɩg n tãnka yʋʋmda vẽkrã d paamda vẽenemã ne tʋmd n tase a Adam Skaled Wedraogo la Emerola Wedraogo Yung wakat pila yem la sasa be Burkina Faso na tenga sakning ep sombonde ti kulubawa be sampayid mita nyebo ti ken yung pa la pora yem yugusga zinsi rema zinsi pasolorye ya waka bulugu bare zinga wodornep sandaba sanyake na wakidem yum sara lapsin kende yung pa la pora Zinia to, kitma to, la lima taba, sans zanre, ne fulura zingi, mbulura la saura zingi, sandabia kayam, nansa yum kudra, la pke yum pala, ne bezakaramba, la lordba, la bzuramba, an kidma, bam nentab soka. Wordor, paroisse cathédrale, abson rame ya yaka, nembude singi siartaba, desamle kiula son pisila yemre, Nampian wende la pousse bzamon bureau kuna buto tole aboson sudgubamba yum tusi ibla pisiba sensate la kos tabiye songba yum pa la singde yum tusi la pisila yemre net kam sinyaka yamdab la tunusum nankidem yum sara la yum pa la kom Bulugubar, mpion wat cathédrale, sardan watatra wor zakwa, abzang fa kosro, yung wakat pila yiba sonwa wea lomre, yati la fi lebranquien. Burkina Faso ti tasobon son sa, se namse nimbuida a yalse. Libi ya botome, la man tarasro, la posro, en kontoblam ni sisiya, Burkina Faso song titengan bandamba san betem sa pousse la zinsni si tan som son sa snam se nembuida encore nembuida ne arjarse Yum tusa yila pisiwa datete 2020 wa a pipi kuga tamba sasabala la ban longo dema ba wengi ngap sembonde ti coronavirus bara ke Burkina Faso kane asen ke Burkina Faso wa a tonramme ti yelbu totore tumbu totoya pale kene wala sanda kende totole ningi lin awame nerms tenga tum zinsusro lunda lebda pour bilfu ona gese coronavirus ba asen ke Burkina Faso 2020 wa teka boine boin mane
et pam d'événement des Zambilongo Béranger Zambelongo à la date du 9 mars 2020 ya marsa kiugura ma wayum tu sai la pisiba amin sininga sangeta la feo yelle alibin pa neptum non tase zin hôpital tingon na je ko san wiligi te coronavirus ba tim sa Burkina Faso kane abson wa ko kibara simenda wan lo pole la ni muide on nambang te ara on para yi fara san wa tim Burkina Faso ka al février ki wora pisili anas yom tusi le pisiba ya boton la kulodin luwe pasakti nan toros ya nebni sa la tatone ya boni mbuide wa nan to mbanga kibara internet zugu la sanay to ngi dar banga we mtala wa mne viwa min si damba se ka senjin mal sa ki wora hampila yemra abya ka yamtina yanas tombu toto ya la ne basan la mtigim taba sensinga ne avril ki wora pista absan lori lila fa gil kape ya ba yinga ba ne lila semana ba wa to ntala yanga nte hede rin wa to kitigo ne rana wiligi te tiga bu toto ya san la man tigam ne kengo bam fa gili kape yanse le kol sa par mal sa ki wora ampila yobe ze kan to tara ampista la yemri ba de fa gili kape pasa ker sula wasanda yi kan wiligi dubsun pa non mal sa ki wora ampila nuwa william to namba habam sanda ratan yi kan kena wiligi dubsun pa non sanda anda so mazindi mal sa ki wora ampila yopoya la gemi bam sanda la ramange halandi clair ko abala pisi ba pale men le tum noa bam na kelen kenga taw ne lilla soba mal sa ki wora ampila yopoya ner hampila ni wayongo Burkina Faso kan ni nga joyman kalam covid-19 fa yinga marski wura hampila wae lo to yamba wiligam tine banase ampam lafi ani kan lam suka akar mili ne para lagman bebe ne bani go ne randa kelen sinda dina taw dam lagman yik sebrab suka an yakab yam wiligi te pos rabam hibe mandoa ya bomi bam hana yansa la marski wura hampisi la yemre te Burkina Faso randa talban rambam piso pela nu tine banasman kalma tengana yik sebrab suka na zabane coronavirus bara ni television na lon la bezen kwesa ne bi yagala tingubri se singa ne zabra wakata yopoya titara yubo wakata nu Burkina Faso bi sana sa fangil kepe porin tout sa fangil kepe larman parame silsle kayekde sampa wala soda sa antoin yi kan tomni la jini wa anton kene commune de wordor mera isa koy marsa ki wora hampisila na se wuli tirasa na parame se singa ne marsa ki wora hampisila yobe na kenel me handike tinan kelen ton yek ni wodi so tenga rahmana logor pore la marsa ki wora hampisila yoba go ne le livre yi kan sen ba suka haltinen le patengang todaka an kenga zinga toy ay la hankelen kenga tawren te hedwa nemni sin la rama sen ba suka an gen he ba rabila la rama men ken va ser porin anton pam tid buda yibu ya tibni mbonti chloroquine la ne apivirine yela yibu la na taba hatabna kin ligitin 20 milliards yemri na zabni coronavirus bara avril ki wura hama yibu tenga na absan le ban les kwese sanailon tonre anya de ministre fangil kepe sen sebar do suka ti tenga na tonre yirgni alje ko ngé tabna tonre dik ligitin 20 milliards ko batabo sanailon tonre tel nimbuida la avril ki wura hama niwa Burkina Faso kanre renep ko bana hala pila na se antar ba rabila atirin porin ne ko bala pista la na se pam la fi tine pisi la tabo man kalam kitamiti go ne na kelen leben lening ezin si ne no ton ke vai sa no coronavirus ba rabo ba dila so ba ne sen 50 ko ese on continue ba sa da bu to la venem hankin ne ba ra ada ketin kin da tawri la ne go ne ra wa anto nges ti ba ga leben le sigda moi abiya katin gubre arba dare jion ki uga ha matabo la kelen tunu be ne anning na kinda bu to sa ne lon ton roti ne mbu ida kelen kin tawri ne mu sa perabo ratina liberté ya ti me o kiuga rahmanu el kenken bana liber le singap tuma la sen septembre kiuga votre lamba sur la kitame tignep sanba la ramen liber yim ba rakolo la votre lamba hanzin novembre kiuga raham pisi la yiba lor pore ko l'islam wiligamente ba liber le rudame den ma se kiuga rahama way 50 tabo tonle Burkina Faso ka yene tout so yobla ko ba la pista la nase mpa ma Burkina Faso ka la banel ninda docteur Bikaba bamson lui tawle ni coronavirus ba wiligame ti yelbu to ya wilig ba liban do Burkina Faso kanwa atibala zaman leben da yingme aten wakitamti abotonle la bum zang leben le pa harbe ne ni mbuyre han larmen bas na kendi ni mu da randa rele snailen ton rangi dawa snai dinda ya titkele nidipanga nena kenso minis basonte songu tidgidar de magne coronavirus ba atibala la semaine nora yi kamele bilongo ne ba usu spoti la tamba tan damba sakande tinde ba keluntu kolme na kenso mewa masa enangoma kudumda la romika yele 2020 wapora ayi mwantoto bala coronavirus ba so wan kensuka awame onkomse kudumda la romika ezingeme
siket kudum da wenge 2020 yumde ada pama na mas moto siket ni bani ngap sambonde ti coronavirus asinketon tenga an lim passé tan sobso sanwe babu totore la supananga rem den ba sit manwa yum da singere bala ade min sinis ba singete kudum da yelle sin beze 5 sayel la temsa poussé l'arma taba na ngese nakinde ni sabsenten dike ti kudum da ton yi tikdigziga an ton zabe ni ni sa selli de tun mabu to man ti pasirda la tum da son wase amuni gamete brandi ka kudum na tayi zabat tewo on to ma nta so sa la ni sa selli de tun mabu to man ti pasekda la sike ni tum ni sa sin to on tume halba ni coronavirus sin keton tenga erketen tenga me janvier ki wula sin pista la yemre tix kasam lingap sin yakde wawde ni kasam sa bampila yibu sin ni dipanga kudum da wengap sin bonde ti 12 pc yawa re logor pore adia na kap sin bon kwe ratinu atypique de kudugua ni meto ziname kudur tenga poa re logor pore adia tix gato siket kudum da wengap sin bon tire mawa ni meto ziname la nye ya octobre ki wala sin pisi la yibu on zekatara sin pisi la nase lapto vigligi tum kanga siya avuka taba re logor pore adia pana nyimi tum ningap sin bonde ti sotiki ewodai tibala nye meto rame zindi rwanda yumda la tum kanga tigimda siniman babu totore sembe Burkina Faso kane la temsa taba na yilen tonre on waore nemni seba santi tume en yideb taba sinke ni sinima wenge la re zinda Burkina Faso kane novembre ki wala sempila na se 2020 yumde recreatral la siare mabson viginde yuma yifa yili Burkina Faso kane nyeme to zinda Rwanda yumna la tigma rem dem deba la nepsin yi Burkina Faso kane la temsa taba annawa ke sabto titum da to yi soma re logor pore adia marle dole sintigim di rata mal sa sikenni re mabuto to la tum kanga siya anora yo po soba meto zinname la bara sinkite titum ni sipato zindi sikere ni kudum da wenwa adia siya wo siya vuk pila yo bo soba am pato zin 2020 yumde tum kanga bsinda winitina zinda octobre ki ugale simpisi la wai zekanta novembre ki ugale smaniwa alana tigma nepsol son kombanga sode sinayi Burkina Faso kane la temsa taba wat sabtoro siawo na kendra na yisomala na pampang wenge 2020 me kelle yumde nepsi yisib album pal sinke nile ma wenge ninka expose tenya wa don sharp de batoro sin yisib album ningap simbonti sumjata wa abila kakora hamis maya le passé sun ningap simbonde ti collectif console et voyelle le passé ne bataba renwa 2020 yumne kelle yi wakato rem dem de basi winigi supanwanga bebede ya wazaka nore winigi tabrata meti venem ken ligni siba absinyaka na songre dem ne ba wakat ninga coronavirus asenketon tenga kudum da tum nora mikelem pa masu samse 2020 yumde asimo pierre nikie mabsumbon kwe tabliga je se kesa toro sinma wenge mana kalam 2020 yumde avril kiuga soloa ade safalabili tom yano si a television tvz da tol sobsman kalam ediketen letera ayanik sankara si a kudum de kibekit memana kalam arab février ki rasampiga la way 2020 yumne Côte d'Ivoire solmo Irkiba yanantika kane rundat pousse fangil kepi barkusko e hensak zindi ti kilada na kontab sex nan cerne wenda bo bureau wakat kanga ti kibesembe tilbele watase